नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं एका वस्तू बाबतींत तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. साखळेची 80% उदरगतीची कामां पुराय जाल्यात. एकंदरीत साखळेत पुरायपणान उदरगत करपाची मूख आसा अशें साखळेचे आमदार आनी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. साखळे म्युनिसिपल लायब्ररी आनी ज्येश्ठ नागरिकां खातीर आशिल्ल्या मनरिजवण केंद्राच्या उक्तावण सुवाळ्यांत ते उलयताले. गजाली आमी लॉंग रन विजन दवरून करता. आमकां शॉर्ट टर्म विजन ना. आमकां आत्तां कितें मेळटलें, म्हाका कितें मेळटलें हाजो विचार हांवें केन्ना करूंक ना. पुराय ओवरऑल डेव्हलपमेंट हांव सातत्यान उलयता आसतना दोन गजालींचेर मुद्दाम उलयता. एक इज एन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी सेकंड इज एन ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट. म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता की इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत हांवें जें विजन दवरलेलें तें ऑलमोस्ट 80% पुराय जायतें. तुमचे साखळेकारांचें सहकार्य मेळ्ळें म्हणून तें पुराय जालें. अजून एक 6 महिन्याच्या उपरांत तुमी साखळेत खूब मोठो बदल म्हणजे ते ब्युटिफिकेशन ऑफ द रोड फ्रॉम द होंडा ब्रिज टू द आमचे साखळे हॉस्पिटल आणि देन फ्रॉम द बस स्टँड टू अगेन शिवाजी पुतळो आणि बाकीच्यांनी सहकार्य केलं जाल्यार इट विल लॉंग रन कंटिन्युअसली टू द साखळे ओल्ड ब्रिज म्हणजे साखळे ब्रिज मेन ब्रिज दत्तवाडी पर्यंत हें जावपाक पॉसिबल आसा. हे वेळार नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू परब आनी अध्यक्ष प्रशांत फातर्पेकर हाजीर आशिल्ले. गोंय शालांत मंडळाच्या भांगरा उत्सवी वर्सा निमतान पर्वरी मंडळाच्या वास्तूंत आयज खासा कार्यावळीचें आयोजन केलां. हे कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले. आयज सकाळीं 10:30 वरांचेर जावपी ह्या कार्यावळींत ज्ञानद्वार, गुरुकूल, रत्नसंकलन, लोकपथ, विज्ञान आनी कला प्रदर्शन, परब केंद्र, प्रज्ञापथ अशा वेगवेगळ्या सुवातींचें उक्तावण जातलें. परिशद सभाघराचें नामकरण, बोधचिन्हाचें अनावरण तशेंच हेर कार्यावळी लेगीत जावपाच्यो आसात. मुखेलमंत्र्या सयत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, आमदार कृष्णा साळकर, शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर, शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे, गोंय शालांत मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटे, उपाध्यक्ष रुपेश ठाणेकर आनी सचिव विद्यादत्त नाईक हाजीर रावतले. नॅशनल बूक ट्रस्ट ऑफ इंडिया आनी लोकमान्य कल्चरल फाउंडेशन हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या गोंय पुस्तक महोत्सवात उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. 4 फेब्रुवारीक सुरू जाल्ले महोत्सवाचो काल राती समारोप जालो. हे महोत्सवाक राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांचे सयत तरेकवार मानेस्तांनी भेट दिली. हे वेळार तरेकवार कार्यावळी जाल्यो. निमणे दिसा आमदार विजय सरदेसाय हांणी पुस्तक महोत्सवाक भेट दिली. पुस्तक महोत्सवात तरेकवार विशयांची पुस्तकां आशिल्लीं. पुस्तकां पळोवपा सयत ती खरेदी करपा खातीर लेगीत बरीच गर्दी जाली. वेदांत अगरवाल हांणी प्रस्नोत्तरा वरवीं लेखकां कडेन संवाद सादलो. ह्या सत्रांत राष्ट्रप्रथम ही संकल्पना नेमकी कितें आसता, ती फकत घोशणापुरती मर्यादीत आसा काय तिचो व्यापक आशय आसा हाचेर सविस्तर विचार मांडले. उदय माहुरकर हांणी आपल्या पुस्तकांतल्यान मांडिल्ल्या विचारांचो केंद्रबिंदू स्पश्ट करतना राष्ट्रीयत्व म्हळ्यार भावनीक घोशणा न्हय जाल्यार सत्याचेर आदारीत कर्तव्यप्रधान आनी देशहिताक प्राधान्य दिवपी भुमिका आसा अशें तांणी सांगलें. फाल्यां 10 फेब्रुवारीक पुराय गोंयांत राष्ट्रीय कृमीनाशक दीस मनयतले. ह्या फेरयेंत 1 ते 2 वर्सां पिरायेच्या गटांतल्या सगळ्या भुरग्यांक कृमीनाशक गुळी आल्बेंडाझोल 200 मिलीग्राम आनी 2 ते 19 वर्सां पिरायेच्या गटांत आल्बेंडाझोल 400 मिलीग्राम गुळयो दितले. ही कार्यावळ यशस्वी करपा खातीर पालक, शिक्षक आनी आंगणवाडी कार्यकर्त्यांनी आपले पुराय सहकार्य करचें अशें आवाहन केलां. हवामान. गोंय वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण पणजे चडांतचें तापमान 34.5 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 21.1 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. तर मुरगांवां चडांतचें तापमान 35 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां आनी उण्यांत उणें तापमान 21 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. ICC दादल्यांच्या संवसारीक क्रिकेट वस्तादपण सर्तींत काल रातीं कोलंबोत जाल्ल्या खेळांत येजमान श्रीलंकेन आयर्लंडाक 20 धांवड्यांनी हारयले. पयली फलंदाजी करतना श्रीलंकेन निर्धारीत 20 षटकांत 6 बाद 163 धांवड्यो केल्ल्यो. ते उपरांत आयर्लंडचो डाव 19.5 षटकांत 143 धांवड्यांत सोंपलो. ते आदीं मुंबयत जाल्ल्या खेळांत इंग्लंडान नेपाळाक 4 धांवड्यांनी हारयले. तर चेन्नयत जाल्ल्या आनीक एका खेळांत न्यूझीलंड पंगडान अफगाणिस्तान पंगडाक 5 गड्यांनी हारयले. आयज कोलकातात स्कॉटलंड पंगड इटली आड खेळटलो. हो खेळ सकाळीं 11 वरांचेर जातलो. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.